Muy buenas a todos, bienvenidos a la nave del misterio de Rivia. Aquí Arpiman desde Gungnir Games, estamos en The Witcher 3 Wild Hunt. Y como nos vamos a ir a un prostíbulo, nos tapamos la cara para que no nos reconozcan. Hola guapo, soy Gerald de Rivia. Me he encontrado estas en una tienda de aquí, ¿vale? Os la marco en el mapa. En esta tienda venden ropa pija y máscaras. Así que me he pillado las máscaras estas que están bastante chulas. Y vamos a entrar aquí. Vale, se entra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues por ahí no es. Supongo que por aquí entonces. Hostia puta, que los mendigos. ¡Ey! ¡Qué grande! Este sol tan chivo ahí. O sea, que ahora tienen el puticlub juntos. Menuda dupla. Pero esto igual se queda un poco a cachos, ¿no? Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. Más mendigas. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to Este es un hermano, por supuesto. Maestro enano, tú primero. Not your lucky day. Ah, son vagabundazos de... Venga, señores vagabundos. Oh, me cago en Dios, joder. Yeah, looks like we never left Bergen. Me cago en todo. pleased. That went well. Ha ido Now bien, we sí. can treat each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan, you look good. Tienes buen aspecto. Plenty lately. Es lo que hace el HD, With ¿no? the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? No quiero preocuparte. Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. Need to spill your guts to me now. Es que con la pinta que llevamos con la máscara, joder. There's a few things. Let me guess. Triss? Yennefer? Joder, todo el mundo parece que sabe lo del trío este, joder. Cleared some things up. As for Yennefer, well, So you found her? Ha! Need to tell me all about it. I will. Some other time. Got something a tinge more important to take care of now. Meaning? I'm looking for Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be Puede here. que siga aquí. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, Mal Not asunto. good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. we've a wee problem then. No está... Exacto, ¿dónde está Where's Jaskier? Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Not just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. No sé qué ha pasado, ¿vale? Let's look around. Might find something that'll O sea, put us que on de his trail. prostíbulo nada. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Voy a cambiar de máscara ya, joder. Bueno, cambiarme o quitármela directamente. Tenemos un par. ¿Dónde están las máscaras? Creo que... Aquí. Tenemos esta del lobo también.
que es cutrísima, y esta que es más cutre todavía. Son horribles todas. ¿Qué cojones? Son horribles todas las putas máscaras. Pero seguramente habrá un baile de máscaras o algo por el estilo en algún momento. A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot, I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits on my soul's yearning cause. Me voy curando de mientras. Se me han dado para el pelo los vagabundos con la tontería. Vale, aquí hay... Interactuar con un barril, ¿en serio? From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Nadie conoce mejor el fruto de la vid que Jaskier. Su laúd. This the loot he got from the elves of Dolbathana. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. Carta de Bohin de Rable. What? Bueno, esto pega el cante un poco mucho. 10 barrels of Toussaint dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. It's his planner. Es su agenda web. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Está obsesionado. I've seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Entre ellas la contabilidad. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. El muy perro se las veía con mujeres. He's only been meeting women of late. The dog. Podrían ser no útiles. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these. Ya empezamos con el DVD. Perhaps. Ahora dirá, uno está en es que elige. Ve allí. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suche? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you Sí, sí, lo pondré en la misión de esta parte. I'll be next door. La agenda está clara. A ver, carta es algo. Aquí está. Rosa, Baratre, Molly, Véspula, Marabella y Elihal. Elihal pone una chica de doble personalidad. Uf. Pero tío, ¿qué me estás contando? Lisa la ballet, no jodas. No jodas. Puto Jaskier. Vale, tenemos a dos cerca de aquí. Vamos a ir primero a estas dos y luego voy a por estas tres. La madre que te parió, Jaskier. La madre que te parió, O sea, aquí todos pensabais que os ibais a ir de putis y tal, pero va a ser que no. Va a ser que no. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. Bastardo no es un Pay banquero. on time, you get protection. You don't pay. Pumba. Bueno, ha sido un poco una hostia sin fuerza ni nada. What are you hoping for? A knight in shining armor? Hola. Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Albino.
Vespula's got someone else's 200 pavos voy a pagar los huevos. Really? Who's that be? The king of beggars made a deal with Junior. This is his turf now. Didn't hear nothing about that. But you have heard what Bedlam does to people who cross him. Or you need a demonstration. Come on, Fritz. Boss wants it that way. It's how it's Como lo sacamos de timar. Es todo mentira. Igual luego te matan por esto, pero yo solo quiero que me hables de Jaskier. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Desinteresada los huevos. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What did you... Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. Dijo que yo era la única. Folk, you and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you Eres two were una a bad mala example, influencia. wine women. Sí, lo admito. He picked that habit up from us too. Gotta have a word with him. Me dijo que era la única. Qué tonta eres, pava. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Putañeando. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. Pregunta I beat sobre him las black and blue lavanderas. and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Jabonosas. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? Pues esta es una pista. I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a... Joder, las tías cuando se enamoran sois muy raras. Joder. This woman he was with in Muy raras por no decir super Who was ciegas. she? Claimed she was his niece from Covir. Sobrina de COVID. Horvir, more likely. Zorravir. Oh, Dios. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, Una víbora y un tell him falso. he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Puto Jaskier es que las vuelve locas. Vale, ya tenemos a una. Ahora vamos a por la siguiente, que creo que será Elijal. Tiene nombre de elfa y esta es como la zona de elfos, así que... Ah, mira, es la tienda de ropa. ¿Es un tío que me está contando? Vale. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elihal. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. Tienes los hombros raros, tío. You Elihal? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elihal was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Nos irá a travestir o algo, ¿no? Dime que no, por Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios Any santo! better? ¡Ay, Dios santo! So you're... Elihal. ¡Ay, Dios santo! Did you and Dandelion... I mean... ¡Ay, Dios santo! How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. ¡Ay, Dios santo! What happened? What do you think? We spoke. Hablamos. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me.
Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Cliente fiel que... No entiendo nada. No entiendo nada. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. Y I por became eso a te tailor traviste, ¿no? instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true. Bueno, no tienes complexión de condesa redaniana. Never thought to become someone else, even for a moment. Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything. Es acojonante esto. Let me think. Had an ordinary chat, really. Kalkstein. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, ooh, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid, sucks flaccid. Qué grande. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When'd you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on the next Bolsillo extra. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Dios, me está dando mucha grima, venga. Gracias. Adiós. Thanks for your help, and nice to meet you. Es I can mentira. help with much more. If you need new trousers or a vest, Sí, hombre. you know where to find me. Yo te compro ropa normal, pero si vistes normal, cabrón. Míralo, tío. Es que grima, me cago en la puta. Qué puta grima, ahora. Por Dios. Lo gracioso es que con este tío hablé antes porque ese era el que le compra las máscaras. Y le gané cartas jugando. A ver por dónde se sale. Tiene que haber una de estas de marca de viaje. Aquí. Vamos a la siguiente. Estoy flipando todavía. Creo que es el primer travesti que veo en el juego. Bueno, en la franquicia entera, en The Witcher. O sea, en el 2, por ejemplo, había una mujer barbuda, que son los travestismos, o simplemente que le crecía pelo en la cara y ya está. Pero travestis, creo que es el primero. Qué mal, joder. Me siento sucio ahora mismo, tío. Ay, Dios mío. Bueno, faltan 3 tías todavía con las que hablar. ¿Qué misión más? Con la señal de Al podrás atenuar temporalmente la llama de un elemental de fuego. Bueno saberlo, hombre. Vale, vamos a la finca esta donde se supone que está la siguiente persona. Pero antes voy a meditar porque hace una tormenta del carajo. También otra cosa que no la he enseñado antes. A ver, el mapa del mundo. A ver si me acuerdo dónde era exactamente. Plaza del Jerarca. Creo que era por aquí. Sí, yo diría que era aquí exactamente. Aquí hay una tienda de... un herbolario, ¿vale? Y te vende pociones mejoradas y tal. Ahora no sé si se ha visto, pero tengo golondrina mejorada. Y además parece que cuando... Ahí hay un barbero, quiero cortarme el pelo otra vez. Misión actualizada, Flores Rotas. Entra en la vía de los bastante.
Vale, cuando salgamos de aquí. Uy, va. Es nilgardiano, no me jodas. Joder. Soy el nuevo cocinero, ¿no? Want to see Rosa Varatra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. ¿Y cómo entro? Tiene que haber alguna forma, seguro. No. Oh! Tampoco. Por aquí mucho menos. Pues no sé cómo entrar aquí. No es por ahora. Pues nada, dejamos para la última. Por aquí ya he venido antes. Ah. Joder, la ballet también tiene guardias. Pedazo de casa gastan, ¿no? This Baronet's La Valette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. La baronesa va a salir largo. Escoria. Geralt of Rivia at my doorstep. Surely this is no chance encounter. Ese es el nilgardiano asqueroso. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa La Valette. An Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems O sea que está del lado de Nilfgaard, la tía esta. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Patricia Perhaps Vegelbud. Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some Ay Dios, qué cansinismo. diversion? Será un placer, venga. Well, if Molly will be there. On our way then. Ay Dios. Togoto. La Villa Aurea estaba fuera de... sí. Igual acabamos haciendo una carrera de caballos o algo, o esta es la indicada. Puede ser. Lo que está claro es que la misión esta no es una misión cortita. Su puta vida. Igual nos meten en el lío de tener que hacer una carrera de caballos. No me extrañaría nada. La finca es Vegelbud. O carrera bajo la lluvia, no. My father owned a similar estate in Bruges.
As a young girl, I'd travel there often to ride. Sí, sí. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. Es correcto. The grey mare is Cantarella, sired by Jaskier, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian Nemrod. stock. Surprised Tiene it pinta didn't de salute loco. you, General. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly, after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Esperaré. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blooded Rayo. Italian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. El tío es un entendido de caballos. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Mejor si a montar, eso puede estar bien. Beautifully tanned leather. Vale, venga. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Oh, Dios. Tengo que elegir a... Venga, de Zerrikania, que he dicho que tiene mucha resistencia. Heard tales of Zerrikanian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. O sea, es una carrera 4. I see no point in delaying this. Let's begin. Uf, qué mal rollo. No sé si es una carrera a varias vueltas o... 2, 1. Go, go. Giddy up. Lo primero es sacarles ventaja. I adore the speed, the rush of air. No puedo ir más rápido. Don't spare the horse. Puede ser, Paleto. What a thrill! Dame tu puta silla de Beautiful montar. victory. Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. Que me dé la puta silla. That is yours. Bien. Silla de montar de carrera superior. Could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. La joven corpulenta. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Mola. Another drifter in from Tema. Pues vamos a ver qué tal era... ¿Qué tal era? No, ¿qué tal es la silla? 50 de vigor. La que tengo yo es mejor, así que... I'm Molly, my lord. Hecha en Novigrado. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelions rescued time and time again! Sí.
That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Hombre, realmente Jaskier es un héroe. To say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Joder. Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? No, no jodas. But... or maybe his sister could help you. Such a Su hermana, qué hermana. Y esta pava es muy Any tonta. chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin from me. Dios. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of Claro. the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. O sea, te lo voy a decir claro, eres un poco lerda. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Madre mía. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like Sus to see grabados. them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Dios mío, pobre muchacha. No lo sabes, es la hermana. Claro. Dejen paso. Subido por donde no es, de la forma más horrible, pero vale. Creo que los guantes estos que tiene este pavo son los guantes que tengo yo para hacer en la herrería. Tienen una pinta brutal. O sea, es de nivel 40 y tantos, la 41 creo, la armadura nilgardiana. Pero tiene que ser Dios. Tiene que ser putamente Dios. Llevamos media hora y no hemos visto ni un pecho todavía. Pero ¿qué pasa aquí? Juego, por favor. Por favor. Me siento timado, ultrajado. Y la barba me he dado cuenta que me ha vuelto a crecer. ¿Por qué me crece la barba tan rápido en este juego? Joder. ¿Por qué en la vida real no tengo una barba tan grande? Hostia. Puerta de Tretogor. Pero este no es el sitio. Vale. Escena random para no llegar a donde... Vale, Novigrado, Villaure. Venga, paleto, perdedor, loser. Digo, adiós. Paliza te he dado a los caballicos. Vale, llevamos 3 de 5. Vamos a por la siguiente que está por aquí también. Hola con Marabella. Y lo de la villa de los Baratres no tengo ni puta idea de cómo lo voy a hacer, pero... ¿Qué hacen los dos pavos? Esto... Vale, ahora que... Me quería empujar para tirarle el fardo. Posiblemente esta sea la casa de la hermana de Jaskier. De la hermana entre comillas. ¿O no?
Excuse me. ¿Serán estos los niños de las amores? Lo dudo. I am horror. she. Wait outside. Class is in session. I'll wait. It won't take long. La educación de los niños es It importante. turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. Liar. That's enough. My uncle's in the We're circus done. because he can swallow salt. Gather your things Can and you? go home. Wonder if the rat catcher will get well. Like as not. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. La tarde más larga de mi vida. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. El Mo era su When his principio. hand abandoned my need to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. A ver, por Dios. Llevamos 3 mujeres ya que el tío las ha abandonado. He never came back to see me. Y las tías quieren seguir dándole otra oportunidad. It's done. La gente es muy rara. Thanks for your help. Farewell. A ver, solo nos queda la Parte, pero no sé cómo coño entrar. Igual ahora que... Joder, tío. Igual ahora que hemos hablado con el tío ese nilgardiano. Vale, pues ahora en ninguna parte. Ah, me dijisteis que este personaje, que Lambert, tiene una carta única, la de Trish. Así que voy a jugar una partida. Eres el traga... Ay, Dios mío. Igual tú sí que te tragas sables, hija de la gran... Digo, amiga. A ver, no vende cartas. Hija de puta, ¿eres un tragasables? Puta madre, sí que es un tragasables. A ver, veamos a ver si Lambert quiere jugar. Vale, no quiere jugar. That disappointment I hear? No. Surprise, maybe. Most grow gentler with age. Seems you're growing Tú eres prickly. cada vez más capullo. Always said I was different. Had some other adjectives in mind, but different'll do. See you later. Yeah, take care. No juega, vale. ¿Y por qué lo hemos traído aquí? Ni puta idea, pero... Vale. A ver, tenemos que seguir intentando entrar en la villa de los Bagater. Parece un poco holandés-alemán. Venga. No, pero en serio, ¿cómo entro? Se puede abrir esto y me puede colar. No hay absolutamente nada, un cofre y ya. Me lo voy a llevar todo, obviamente. Patata asada, ya me han ganado con eso. Ciudadana rica. Y si intento meterme dentro sin más, igual me atacan o algo. What do you want? ¿Y por qué no puedo usar, por ejemplo, el Axia en él? Soy el nuevo cocinero. And them pointy things sticking out behind you, they your cleavers? Correcto. Y si intento entrar, si me quita las espadas.
Que tiene que haber opción de entrar. Hostia. Vamos a ver si igual esperando a que salga de noche. Well, another freak. ¿Qué haces? Los guardias se han molestado. Que era broma, que era broma, que era broma, que era broma. No sé, ha empezado a hacer esto muy raro todo. A la guardia sigue estando aquí. Perdón. Tiene que haber una forma de entrar, no me jodas, tío. Por aquí no se puede. O sea, lo puedo intentar, pero no se puede. Hola, amiga. Cortesana, prostituta de lujo. ¡Oh, Dios! ¿Se ha quedado pillado? No. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, es por aquí, sí. Este lo intentó y digamos que... Carta de amor. Paletazo. Pues hemos logrado entrar. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. To Papa. ¿Y cómo entra? Cerrado, se necesita una llave, ¿vale? ¿Me acaban de pillar? ¿O no? Es esta. Rubia. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? Correcto. How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Lo juro por el gran sol. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac. Frederick Francis de Bergerac. Swordplay instructor, correct? Show him to the training room. Correct. I shall join him shortly. But miss, he just claimed to be the cook. He's a cheat, he is. See, Frederick, did I not warn you not to jest with the guards? They haven't any sense of humor whatever. Sí, señora, no tiene sentido del humor. Escoria de soldado. As you say, miss. Pobre piringao, nene. ¡Ah! Te la he metido doblada. No me... Obviamente no se lo cree ni de coña. Pero el tío tiene que joderse y bailar. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. You'll earn the ambassador's eye. Follow me. A ver, igual ahora es una espada china de la hostia. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood to start with. I must know your worth. Primero con madera.
¿Nos cambiamos y tal o qué? Sí. Why bother with two swords when you can barely handle one? You'll never learn. Damn it! Muy paliza gitana. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your sword player. Lo sé. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Am I imagining things? Didn't we just have ¿Es this bipolar o qué? conversation in the garden? The garden? Yes, yes. In the garden. So, what was it you said? Si lo decía, doble personalidad. Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Eso de retórica. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. Igual son gemelas o algo. Thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. Sí, But gemelas. enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Mistake. Acorralamos y a base de golpes fuertes de aquí nos sale. Drat it! You're quick! Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a... Lo que te voy a dar es con otra espada rubia. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna va Atra, the greatest Gemelas. mischief maker north or south of the Veruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always Hombre, un trío con dos gemelas es el sueño de mucha gente. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel tanto que se ha the engreído. bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret. Se van a pelear. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know?
Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Hombre, una guerra a largo plazo se come la economía de un reino del tirón. Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Dinero. Never taken sides. Dinero. Stayed out of conflicts. Dinero. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip two armies. Changing subjects. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out Puto to visit the Jaskier. graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes Acento sense. Kaviri. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan Calonetta, about this vale. Calonetta. Debo irme, amigas. But I've got stuff to take care of. Un trío antes de que me vaya. Nice to meet you. Please come again. Trío. Well, Sí. can I expect any more lessons in future? Trío. ¿Dónde y cuándo? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See Trío. you, Master Trío. Witcher. Sí. Trío. Puede ser. Ese cambio. Qué cutre, eso es muy cutre, ese cambio de hub. Consulta con Zoltan. Clases de Esgrima, nueva misión. Podría dormir un día entero aquí y darle la clase de Esgrima. Caseworks. Bueno. Pero esto tiene pinta de eso, de buen trío rico. Qué pelazo me lleva el dandy sureño este, ¿no? Un buen escupitajo acaban de soltar, gracias amigo. Joder. Joder la forma también yo de pillarme. Bueno, a ver. Vamos a seguir con la misión esta. No me creo que llevemos ya casi una hora en una tontería de misión de hablar con tías sobre el puto Jaskier. Joder. Más vale que en la misión esta de Esgrima eso acabe en trío. Más vale. Me voy a cabrear, hostia puta. Ubicado de los restos. Por aquí creo que era donde tenía Tris su casita. No, no eran los restos. Dijo que era la lonja o algo así. O no me acuerdo ahora mismo.
Joder, los edificios ahí cargando de golpe. A ver las prostis. Ay, oma. Bueno, hablemos con Zoltan. Está aquí, pero no está. Hay que esperar a que cargue el personaje. Y que podamos que cargue también el poder hablar con él. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Poppy, ay Dios mío, ¿qué es eso? Es como una lechuza rara. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing quint with us in no time. But we were to talk about Dandelion. Qué grande, ¿no? So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he'd been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Calonetta. Calonetta. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Priscilla, what? Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. No quiero imaginarme eso, por Dios. So how Dandelion handled meeting his female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Renard y los zorros. She performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Clara. Mira el lorete. Lorete no, lechuza. Pero futuro lorete. Pues ahora vamos al sitio. Con remedio. ¿Veis? El herbolario es el que os dije que daba... El herbolario que os dije que vende lo de golondrina mejorada y demás. Something stinks. Decomposing flesh. Human flesh. What? Bueno, igual ya un poco tarde para... Ya he pegado el salto, lo siento. Carne en descomposición. What? Porque corren, no sé, es muy raro. ¿Yo estaba en esta posada? No lo sé. Creo que sí. Sí, a este le compré yo cartas. Estoy casi seguro. ¿Me dejas hablarte, amigo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Sí. How can I be of service? What do you say? Este estoy casi seguro que le compré las que sí. Bueno, no sé si tenía cartas, pero si las tenía se las he comprado. Hay que dormir, bueno, dormir, meditar. Siempre digo dormir, tío. ¿Por qué no puedo hacer esto? Por estar aquí dentro, puede ser. Es posible.
Era por eso, por calentarte salta la cinemática. Llevamos una puta hora ya con la misión esta, estoy flipando. Es un despropósito de misión, pero total. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Esa es la que le mola a Jaskier. A ver la poesía de verdad. Esto tiene copyright seguro. Vale, esta va a ser la imagen para el vídeo. Para la cabecera del vídeo. O igual esta, que es una tía y atrae su visita. To bind our fortunes, damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berry star, lilac sweet. Me canta bien la mujer. Pero esto no es poesía, pero vale. O el rey de los mendigos. Porque está llorando. Hardening into stone amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Mi amarga, grosella y lila. Esta es una canción de Jaskier seguro. Sí, porque está hablando de Jennifer y de Gerald. Mira el otro flipado. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berry star, lilac sweet. To dream, ya se están dando el feel de un par. raven locks and twisted, stormy, of violet eyes, glistening as El tío está tan triste que se le han cargado las texturas de golpe. Lo del rey de los mendigos apareciendo ahí por un lado no lo pillo. No entiendo el concepto ese. Pero esto es algo que ha escrito Jaskier seguro. Mira que aplauso más retardo. O que se la ha escrito a ella o que es una hablada de Jaskier y que ya la ha tocado. Pues ya digo, habla de Gerald y de Jennifer. Unos aplausos ahí súper sonoros. I know him!
¡No conozco! 'Twas him murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? ¡Oh, Dios! There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. ¡Oh, Dios! La de la posada puede ser. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's ass. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. The fuck. Esa es la posadera, ¿no? Yo diría que sí. To introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this... Venga, otro que está enamorado también de esta. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, ¿Ves? sorceresses. Me has pillado. Me he tirado ya llevo 3. Bueno, y si nos ponemos en los libros llevaré 6 o 7. Ay. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Vale, nos está espiando alguien. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheeped up. Atacar la cámara y decir, I've seen ¿what? him since. What? Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. And made awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, O sea, por eso todo el rollo que vimos en el flashback de la explosión But y if I demás. know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait, Peligrosísimo. left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Bastardo Then Whoreson's hijo. men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. Literalmente. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being 4 Siggy jefes. Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. A rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. You'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Debería pagarme un sueldo. I sincerely doubt Ya he's ves. in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, Vale, en busca de bastardo hijo. here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home and... Vale, Flores Rotas terminada.
Joder. Déjenme pasar. A ver, vamos a ver qué misiones tengo. Tenemos en busca de bastardo hijo, que es nivel 12. El tesoro del conde Reuben. Vale, son 2 misiones lo que nos ha dado. Vale. Tenemos a la calle, vuelve a ver a la mujer. ¿Qué mujer? Ah, vale, esto... Ah, vale. Clases de esgrima. Cuenta el capitán de la guardia lo de las clases de esgrima. Vamos a hacer esta ahora. Y... Luego haré lo de... Luego os explico. Eso ha sido que me metí en un sitio y me aparecieron unos guardias de Skellige. Y básicamente los eché del lugar y ya está. Y parece que será parte de una misión. Ahora lo vemos en un momento. Primero las clases de esgrima, a ver si pinchamos. Hombre, después de hora y 10 para la puñetera misión de Jaskier, nos merecemos echar un polvo con las gemelas. Si puedo moverme, porque parece que se ha quedado pillado esto. Oh, Dios, me pone de una mala hostia el jueguito a veces. ¿Te mueves, por favor, juego? ¿No? Sí, uy. Ha hecho el amago. Ha hecho hey. Es que encima con tormenta, cargando la nueva zona, todo lo demás, pues... Risas. Venga ya, juego, me cago en tu puta sangre. Todo el parón este ha sido por los fuegos. Sí, ya ves. Puede parecer una broma, pero no lo es. Vamos a esperar a que carguen los guardias. Venga, me carga uno, me cargan dos. Le carga la espada al capitán. Hay que cargar moto más a la izquierda del capitán. Las texturas del capitán. Vale. Greetings. You here for a specific reason? Got a meeting with Rosa. A fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. Habla muy raro, tío. Vale, la misión nos lleva a un puente a 300 metros. 10 de experiencia para hacer esto. A ver si me da tiempo a subir de nivel en el proceso. Hombre, me falta bastante todavía para subir. Yo diría que 2 misiones de estas de 250 puntitos sería lo ideal. $200 metros. Buen borrachuzo, buenos mendigos. Pues vale.
Me tomo mi zumito de frambuesas. ¿El enano este? No, no es el enano. Es un tío ahí como rezando... Porque sí. Le gustará rezar, yo qué sé. Respeta su decisión. Si quiere rezar, que rece. No sé para qué quiere... ¿Para qué quiere que quedemos aquí? Oh, oh. Nilfgaardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Var Atra said that... And this Excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen. I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right, left, right. Ya está, nos vamos a quedar solitos. Te voy a dar mandanga de la buena. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. Mandanga. We were supposed to train, not go for a walk. I know, Geralt. Now stop harping on about it and let's go. ¿Por qué me da que vamos a empezar a tirarnos ya? O sea, no vamos a llegar al acto en sí. Y nos va a pillar toda la guardia de la tía esta. Llámame loco, pero me huelo algo así. Look awfully suspicious to me, tramp. Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open Un duelo en el puente como en las novelas. on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. O sea que no hay polvo. Practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. If that's what the lady wishes. Just don't want to see anyone crying later. I've a hanky for you just in case. On guard. Te doy un pañuelo, serás tonto. Ow! Ow! Stop! I yield. You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. Orgullo que tenías media ropa manchada de By the sangre. way, how'd you get interested in fencing? I was bored. I've no friends here. Papa keeps me on a short lead. It's banquet after banquet after banquet. I detest banquets. Boring conversations, terrible food, and weak booze. Exactly. At least with a sword in hand, I can have some fun. You know, blow off steam. Hay que desahogarse. All right, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around for Se a me ha moment? movido el My corsé. corset's shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Qué tonto eres, Geralt, tío. Anything happens to her, Varatra will kill me. Need to find her. Ya cuando la encontremos seguro que cae pinchito. Está claro. Can't be far. From now on, assume your every move's observed. Va a caer pinchitamen rico. O no, no sé.
El plan es pinchitamen. And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we'll send to her ourselves. Nosotros nos ocuparemos de ella, va a ser que no. I believe you've offended the young lady. Now apologize as nicely as you can. Forgive me, milady. I am sorry. Your turn. Be nice like your friend. Bow low, and go be a patriot somewhere else. Vale, no hace falta luchar con ellos, ni darles pasta, ni mierda. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off. And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand us, our sense of justice. I see I was wrong. You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt. And good luck on the path. Vale. Let's go kill some monsters. Está terminada, no hay caliqueño, pero qué mierda es esto. 25 puntos de... Joder. Pero qué puta mierda. Bueno, la de la calle esta sí. Y a ver, alguna de estas... Esta debería pillarla también, ya que estoy por aquí. Por aquí no había una en su momento. Vale, no era lo del tío ese que liberé y... Luego resultó ser un gilipollas. Tenemos dos más aquí. Y otra aquí. Vamos primero a esta porque me pilla cerca. Joder con las misiones secundarias. Me ven. Haciendo ladrillos buenos aquí la gente. O sea, puedo hablar con los elfos, no puedo hablar con el tonto pollas que está aquí al lado. Adiós, que le carguen ya las texturas, joder. What's this about? This Duan sold Fistek to some young elves. A contaminated batch that killed every other user. Lies. They mean to kill me. La droga mala. Help me, please. What you sold was poison. Shame you weren't there to see the young lad and others expire amidst spasms. You, all of you, to an elf. You despise humans, seek vengeance on us. But can you fault us? Fault me for your civilization's downfall? Tiene que ver eso con vender droga, tío. Need to see if this man's actually carrying any Fistek. We've done that already. Checked everywhere, even his boots. Nothing. The bastard sold it all, which hardly makes him innocent. Don't see any proof this man sold anyone Fistek, let alone contaminated powder. Can't let you kill him. Then you Y ahora la guardia. die, Vatgan. Shame you happened on our path and chose to stand in our way. Venga, la paletada buena.
Que no entiendo estas tonterías, en serio. Thank you, Witcher. Bloody elves, they'd invent any excuse to rob me. Please take this, a sign of my gratitude. 25 puntos de experiencia de gratis y 50 coronas. Mira, bueno. O sea, parece que lo que querían era robarle y ya está. No lo sé. Pues eso, la chica esta, la que vamos a ver ahora, estaba en... La marco esta para ahora ir también. Estaba en el burdel que visitamos en la misión esta secundaria del Súcubo, ¿vale? Entonces volví a ir para ver si podía jugar a las cartas con ella, exacto. Y al entrar estaban los tíos estos que elige. Yo quería jugar a las cartas, ojo. Pero pasó esto y ya está. Cartas, no nos equivoquemos. Que el local esté lleno de prostitutas es otro tema. Yo iba a jugar a las cartas. Que a todo esto, por cierto, tengo casi tengo ya un mazo de Nilfgaard. El mazo de Nilfgaard me parece el más chupi de todos. Porque una de las pasivas que tiene, una de las habilidades que tiene la baraja de Nilfgaard, es que si se empata, gana Nilfgaard. Porque sí. Por la puta cara, claro. Mira cómo carga. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a mirar al otro lado. No ha cargado todavía. Tipo sospechoso, ¿tú qué opinas? Vale. Ha sido hablarle al tipo sospechoso y arreglarse todo. Vale, era aquí el puticlub. La tía está aquí, ¿vale? Tiene que cargar. Y ni siquiera me salió, o sea, ni siquiera hablé con ella. Yo entré en el sitio. Estaban los tíos aquí, que parece que se habían hecho los amos. Y ahí usé la señal de Axia para alejarlos y ya está. Pero no tiene pinta de ser la dueña. Oh Dios, ¿cómo estás? Digo... Keep it. You did more than I do. Thank you. It's folk like you restore my faith in humankind. La fe en la humanidad y eres prostituta, pero... ¿Pero qué cojones pasa aquí? ¿Y que tiene otra misión más? No creo, ¿no? Y de repente el prostíbulo ha vuelto a... No, no tiene sentido. Berta. Vale, creo que hay que... A ver si al pasar X tiempo esto vuelve a ser un prostíbulo de confianza. Como siempre ha sido. No. Pues qué mierda, hombre. Bueno, vamos a... Joder, con los saltitos y esto. Vamos a la siguiente. La tenemos marcada. No sé de qué irá. Bueno, por ahora los interrogantes han sido todos muy bueno, interrogantes en las exclamaciones. En Novigrado han sido todas puta mierda. Adiós, las texturitas me están poniendo nervioso. Pam, pam. Oh Dios, el de los duelos. Saca tu arma, oh Dios. ¿Con qué has entrenado ahora? Ahora tiene amigos. They all pledged to defend Maid Bilberry's honor too. No, they defend justice.
for it is only fair you face a threesome. Es justo que me enfrentes a un trío. Yes. Correcto. For you are a rogue and a cheat, sir. You never revealed yourself to be a witcher. Jamás dijiste que eres un brujo. You'd better go home, get some sleep, think things over tomorrow. Wise words. Don't know about you two, but Las palabras. I'm a bit sleepy. Yeah. We're done here. Par de mongers. Pues sale, 90 puntos de experiencia estúpidos. Y había otro más, ¿no? Sí, aquí. Y luego otro ahí arriba. Vamos a hacerlos. Y nos quitamos de encima todas las exclamaciones estas y a tomar por saco. Llevo hora y media de vídeo más o menos. No sé si me dará tiempo a hacer a las dos. No sé qué tipo de misiones son. Con suerte me dará la experiencia para subir a 17. Estaría guay. No está el poste aquí. ¡Ay, Dios! Joder, carga poste, venga ya. Vale, vamos al siguiente punto. Esta misión nos la dará algún enanito de estos. Bueno, medianos, mejor dicho. Son medianos, no son enanos. Nada, aquí la gente no quiere cargar hoy. No sé qué le pasa al mundo, que no quieren cargar las buenas gentes de aquí. Janina. Pero me quieres dar la misión, hija mía. Te robo porque, a ver, que me des la puta misión. No me das misión, pero a ver. Pues nada. Bugged. Hoy no es mi día. Hoy no es mi día para nada. ¿Por qué está el logo de Sardinilla ahí? Tampoco lo sé. A ver, a todo esto, ¿algún punto de interés por aquí? No. Los únicos que quedan son estos tres sueltos. Y este de aquí. Y estos tres. Podría mirarlos, sí. A ver, última oportunidad para la señora. A ver si ahora me acerco y salta la misión o algo. No. Pues nada. Bugged. Acojonante. Aquí era donde vimos lo de Caperucita. Gran misión, mejor persona.
No, mira, los árboles pueden andar. ¿Qué patada en la boca tienes, niña? A ver. Curious place for a conversation about Gascón. Anywhere is good for that. It's simply a matter of summoning inspiration. Vodka, for example, is a great aid. Pedazo de queso tienes al lado, amigo. Why not? Claro que sí, hombre. And when a man is thirsty, melancholy strangles his soul. Poor Gascoigne! Gentlemen, I am soused, pickled, crocked, and stewed. Bebido, ciego y cocido. Want another term for your state? Don't be vulgar. What will our new friend think? Pour another. Fine. Last round for me, though. Ya la última para mí. ¿Me habrán robado todo? Puede ser. Vodka's gone. Sí. As are the troubadours. And my things. Damn it. Tonto eres, Gerald. Habrá que seguirle la pista, supongo. Hospitalidad de Novigrado. Joder. Know what rhymes with wicked witcher? Hombre, amigos. Things before I turn you into mincemeat. Must be a slant, right? Shut your trap and give it back. So then, we are square, even good, yes? Nope. Not quite. We'll be good once you give me your things. All of them? You can keep your knickers. Correcto. $10 puntos de experiencia, me cago. Menuda mierda de misión. Bueno, me sale en el mapa que tengo otra misión de esta. Aparte de esta de aquí, tiene que haber otra en algún lado. ¿Dónde, tío? Ni puta idea. Vamos a ir al molino de Lucian e iremos a estos tres. Y seguramente lo dejaré ahí ya. Hombre, el siguiente vídeo será más entretenidillo que este, porque en este hemos hecho la misión principal de Jaskier, que ha sido un ñordo de misión. A ver, no estaba mal, pero a ver, 1 hora persiguiendo tías me parece horrible. Horrible. Move it. Vamos, menuda misión ceja. Son perros eso. Como mola el tajazo ahí. Ahora cuando pego un tajo parece que se pone en cámara lenta el juego. Tesoro escondido. Uff, aquí tiene pinta de haber montonazos de bichos sumergidos todos. Bueno, pero hay como 10.000 millones.
Pero a ver, ¿subes Gerald o qué te pasa en la puta cabeza, tío? Yo no entiendo a este notas, Que hay veces que Gerald tiene una patada en la boca profunda. Pero sube, me cago en tu sangre, Gerald, que eres tonto o el retraso te puede. Joder, Gerald, la madre que te parió. A ver, ¿venís o no venís? Vale, todos los bichos muertos. Y la de los tíos que me han robado la ropa me ha puesto de mala hostia. Ya empezamos con las cartitas. Ya empezamos con las putas cartas. Inventario, no te quedes pillado. A ver, el juego hoy no es mi día, No es mi día con el jueguito. No veo un carajo. Ahí está el cofre. Usa tu sentido de brujo para encontrar el cargamento 1 de 4, ¿vale? Espada de Bremer. Aquí no veo un segundo cofre. Aceite para constructos mejorados. Me falta uno y no sé dónde está. Aquí. Vale, misión terminada. Ahora tengo que ir aquí.
Menos de arcado superior. Bueno, pues la recompensa no está mal. Me voy a dar prisa con estas dos y ya lo dejamos por hoy. No me jodas. Gruta de las viudas. ¿Qué cojones habrá aquí? No hay nada, vale, pues qué mierda. Pensaba que habría algo. Bleh. $200 metros. Vale, 100 metros. Tiene que ser un tesoro hundido o algo de eso. Ah, hostia, tiene que ser algo de eso por huevos. 50 metros. Escondite de contrabandistas, vale. Ya más fácil todavía. Vale, no me deja cogerlos, ¿por qué? Vale, esto ya. Y había otro marcador en una isla aquí al lado. Vale. Puede que sea un nido de arpías. ¿O no? Tesoro protegido. ¿Y qué lo protege? Va a ser esto nivel 14, ¿vale? Ah, bájate, perro. ¿No le he dado? Venga ya, pesadilla. Oh Dios, qué cansino eres. Vale, muérase, señor basilisco. ¿Y que me protegías? Divine. Divina. A ver, espero que sea buena al menos. Es una... No está mal. No está mal, ¿eh? Fuera coñas, o sea... La que tengo yo es mejor. Pero no está mal. La tengo que tenerla equipada para... O sea, más 15 de daño...
Ahora la venderé y ya está. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Siento que no haya sido un vídeo más productivo a nivel misiones. En el siguiente iremos a la misión en busca de bastardo hijo, la primera. Y luego nos meteremos con alguna secundaria de estas de contrato de brujos, que tenemos 3 a las que puedo ir. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un likecito, si no un dislike, que se le va.